الأقصى والأدنى المطلق maximum et minimum globaux. ليكون AB بالأزرق مجال دالة F مبيانها بالأحمر. Soit AB un intervalle qui est domaine de définition de la fonction dont le graphe est en rouge. F لها 4 أقصية محلية هي توجد على H1 H1 H2 H3 H4. F a 4 maximums locaux qui se trouvent sur les points H1 de la courbe H1, H2, H3, H4. في H1 يوجد أقصى محلي وهو F2 ألفا 1. في H2 يوجد أقصى محلي وهو F2 ألفا 2. في H3 يوجد أقصى محلي وهو F2 ألفا 3. وفي H4 يوجد أقصى محلي وهو F alpha 4. Sur H1, en français, sur H1 se trouve le maximum local qui est F de alpha 1. Sur H2, le maximum local F de alpha 2. Sur H3, le maximum local F de alpha 3. Et sur H4, le maximum local qui est F de alpha 4. أكبر هذه الأقصية هو F de alpha 1. Le plus grand de ces maximums locaux c'est F de alpha 1. نسميه الأقصى المطلق للدالة. Nous l'appellerons le maximum global de la fonction f. Passons au minimum global. لدينا 4 أدنية وهي توجد في B1 في B2 في B3 وفي B4 في التقعرات. Nous avons donc 4 minimums locaux qui se trouvent en B1, B2, B3 et B4. في B1 يوجد أدنى محلي وهو F2 bêta 1. En B1, il se trouve un minimum local qui est F2 bêta 1. De même, كذلك في B2 يوجد أقصى أدنى محلي وهو F2 bêta 2. De même, en B2 se trouve le minimum local qui est F2 bêta 2. En في B3 يوجد أدنى محلي هو F2 bêta 3. En B3 se trouve le minimum local qui est F2 bêta 3. Et finalement, وأخيرا في B4 يوجد أدنى محلي وهو F2 bêta 4. Donc en B4 se trouve le minimum local qui est F2 bêta 4. أصغر هذه الأدنية هو F2 bêta 3. Le minimum de ces minimums locaux c'est F2 bêta 4. F2 bêta 4. نسميه الأدنى المطلق للدالة. Nous l'appelons le minimum global de la fonction.